Hi guys, I got it. Ayan. So, dumating na yung aking in-order. Paano ba to? Madali. Ayan. See? This is good for everyday use. And, ano ba tawag doon? Buksan. Ayun. So, wala akong hikaw na suot. Ayan. For everyday use and may occasion man or wala. Kasi, ano lang naman i-attend ng mga kung ano-ano. So, ayan. O, diba? Everyday use. O. O, diba? O. Okay ba, guys? Bagay ba? Ayan. Parang nale-level up yung ano.